Salut mes chers étudiants, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en bonne santé. Bon, اليوم إن شاء الله راح نديرو le chapitre numéro 3 parce que درنا le chapitre numéro 1 c'est initiation à la zoologie et le deuxième chapitre les protozoaires Entamoeba histolytica. Troisième chapitre حنقرو بصفة عامة على les métazoaires وندخلوا في فاسيولا هيباتيكا وندير فيديو واحد اخر على تاينيا ساجيناتا وفيديو واحد اخر لومبريك دو فير دو تير اي لي مولوسك وفي لافان راح ندير لي برينسيپ كلاسيفيكاسيون تاع الفاسيولا هيباتيكا اي تاينيا ساجيناتا اي اونتاميبا ايزوليتيكا. بون هذا هو لو بروغرام تاع لا زولوجي. إذا كان عندكم نوتر بروغرام ولا زادوكم ولا نقصوكم جسبر تخلوه لي في الكومنتير. بون نبداو ان شاء الله. اذا كان عجبكم الفيديو ما تنساوش تدعموني في القناه وتبارطاجيو لو فيديو ما بين البرومو تاعكم ولا. ايوا بسم الله. Les métazoaires, les sous-règnes de métazoaires. Bon, les métazoaires, ce sont des pluricellulaires, c'est bon. في البروتوزوير قلنا باللي هما unicellulaires مي هنايا بروتوزوير pluricellulaires c'est bon ما تخلطوش. les métazoaires ينقسموا إلى métazoaires diploplastiques et métazoaires triploplastiques. bon في التريبلوبلاستيك فيهم 3 feuillets في الديبلوبلاستيك فيهم 2 feuillets. واش هما لي فeuillets اللي كاينين؟ bon في التريبلوبلاستيك كاين l'ectoderme, l'endoderme et le mésoderme. وهنايا ectoderme et l'endoderme et l'absence de mésoderme. Voilà, le mésoderme c'est l'origine du système circulatoire. Voilà, le métazoaire diploplastique ينقسم إلى cnidaire, cténaire et spongiaire. Et le métazoaire triploblastique ينقسم إلى échinoderme, mollusques, arthropodes, helminths et les annelides. Voilà. حنايا راح نبريسيزو غير على لي ميتازوير تريبلوبلاستيك باسكو راح نقرو على تاينيا ساجيناتا وعلى فاسيولا هيباتيكا. راح نقرو في لي زانيليد كاين فير دو تير وراح نقرو لي مولوسك. تما راح نبريسيزو بوكو بلوس على لي ميتازوير تريبلوبلاستيك. bon واش هما لي ميتازوير تريبلوبلاستيك؟ ce sont bien sûr des pluricellulaires. bon فيهم 3 couches de tissu كيما كنا نشوف هنايا. كاين ectoplasme, endoplasme et le mésoplasme. c'est bon, mésoblast. voilà, كاين 2 ouvertures, كاين l'anus et la bouche. كاين فيهم لي كولومات وكاين فيهم لي اكولومات. وقلنا باللي لو ميزوبلاست هو l'origine du système circulatoire. voilà, j'espère que تكونوا فهمتوا هذه باسكو تبان لي سهله. bon نروحوا جينيراليتي تاع لي بلاتيلمنث. واش هما لي بلاتيلمنث بشويه؟ bon هنايا ميتازوير تريبلوبلاستيك راهم هنايا المنث ابري لا كلاس تاع البلاتيلمنث. سيتادير حنايا راه نقرو تاينيا ساجيناتا اي فاسيولا هيباتيكا. بون بيان سور راح نقرو هاد لا كلاس تاع لي بلاتيلمنث. واش هما لي بلاتيلمنث؟ ce sont des animaux triploblastiques puisque رانا في métazoaire triploblastique. voilà, ils n'ont pas de cavité interne columns c'est-à-dire هما acolomates puisque ما عندهمش هذيك la cavité. bon elles vivent en eau douce et en eau salée يعني تعيش في المياه العذبة وفي المياه المالحة. bon نروحو الكلاسيفيكاسيون تاع هاد لي 2 بارازيت. نبدو بالتريماتود. les trématodes ce sont des parasites de vertébrés à cycle hétéroxène. hétéroxène c'est-à-dire plusieurs hôtes. voilà, trématodes
تريماتود فاسيولا هيباتيكا كيما رانا نشوفو هنايا بلا تلماذ فيها لا كلاس تاع تريماتود فيها فاسيولا هيباتيكا. وهنايا les cystodes ce sont des parasites de l'homme et quelques mammifères Taenia saginata. Voilà. Cystodes Taenia saginata. نتمنى تكونوا فهمتوا. Différence entre trématode ou cystode c'est que هذه des parasites de vertébrés ou des parasites de l'homme et les mammifères. واش هما les vertébrés؟ هما les mammifères, les oiseaux, les poissons, les reptiles, les amphibiens, les batraciens. هادو هما les vertébrés. تسمى هاد البارازيت ديره لنا هادو كاع les vertébrés. مي في السيستود ديره لنا l'homme et le mammifère. Bon, نبداو في فاسيولا هيباتيكا. Bon, quelques généralités باش نعرفوا هاد فاسيولا هيباتيكا واش هي. Bon, groupe de trématodes. Voilà, كيما كنا نشوفو هنايا groupe de trématodes. Bon, c'est une verre aplatie triploblastique, c'est-à-dire تقدروا تقولوا شغل دودة aplatie triploblastique et endoparasite des ruminants, foie et canaux biliaires. Maladie de fasciolose et de stématose. هادو لي نون تاع لي مالادي تاع الفاسيولا هيباتيكا. تاتاكينا لو فوا et les canaux biliaires. La morphologie تاع fasciola hépatica, la couleur blanchâtre, adulte, enroulé en corvelle. هذه fasciola hépatica في مين تكون adulte. فيها la tête comique ou le port excréteur. فيها deux ventouses, ventouse buccale orale et ventouse ventrale. هذا l'espace ما بين منا وهنا c'est 1 cm et في هذا الاتجاه 2 à 3 cm. تمنى تكونوا فهمتوا. بون هذه هي la morphologie تاع fasciola hépatica. قلنا بلي la couleur c'est blanchâtre enroulé en corvelle. هذه هي راها adulte فيها une tête et port excréteur, de ventouse et le corps. نروحو لا نيوتريسيون تاع فاسيولا. تتغذى على لي سيلول هيباتيك et le sang hématophage. les cellules hépatiques et le sang اللي هو الدم. Voilà. La respiration, diffusion oxygène aérobie يعني تنفسية. Voilà, فيها هنا canal blanchâtre et canal excréteur. كاين هنايا le système nerveux فيها deux ganglions cérébroïdes et également les commissures et deux cordons nerveux. هما deux ganglions. J'espère la photo bien. Deux ganglions, teguments, les commissures هادو هما الخطوط et deux cordons nerveux. هذا الكوردون الأول وهذا الكوردون الزوج. هذا هو le système nerveux. Bon, l'excrétion. عندها bouche ou port excréteur. عندها canal excréteur, pharynx, oesophage, قوام digestif ramifié. Bon, قلنا بلي هنا كاين bouche وهنايا canal excréteur et port excréteur. تحت la bouche كاين pharynx. après تحت الفارنكس كاين oesophage وهنايا قوام digestif. هذه هي l'excrétion. la reproduction تكون voilà sexuée. Voilà. Le mâle عنده deux testicules plus deux
spermédus et 2 vésicules et un port génital. Et la femelle, un ovaire ramifié, oviduct plus oviduct. La fécondation croisée, c'est-à-dire chaque fasciola hépatique a les deux sexes, c'est-à-dire le mâle et le femelle. Voilà. Ou la fécondation hermaphrodite, c'est-à-dire croisée. Le cycle de vie. Les animaux affectés excrétant avec leur matière fécale les déchets, c'est-à-dire les animaux تطرح les déchets. Les déchets هما عبارة عن les œufs de Fasciola hepatica. C'est bon? بويضات Fasciola hepatica. Ces derniers, en présence de O2, في وجود O2 et humidité et la température supérieure à 10, c'est-à-dire هذه هما الظروف الملائمة, évoluer en des embryons appelés méracidiums, c'est-à-dire ملي تكون هاد الظروف هاد les œufs de Fasciola تولي méracidium. Les méracidiums sont ingérés par la limnée, les mollusques, ou ce que développent dans des cercaires après من mollusques plutôt من méracidium تولي cercaire qui excrétés dernière devient des métacercaires. Après l'enquistement sur l'herbe, forme infestante. Bon, le cycle biologique de Fasciola, خلينا نفهمو bien. قلنا les animaux sécrètent les déchets اللي هما عبارة عن les œufs de Fasciola hepatica. هاد les œufs de Fasciola hepatica من تلقى الظروف اللي هما la température supérieure à 10, O2, etc. تولي des embryons. هاد les embryons اسمهم méracidium. Après, ils sont ingérés par la limnée molluscle. Voilà. Où se développent dans des cercaires. Après, métacercaires. Après l'enquistement sur l'herbe, forme infestante, c'est-à-dire la forme de Fasciola hepatica. Ceux-ci, ingérés par un herbivore, se transforment en jeunes immature, et laquelle éteint le foie sur la première semaine, elle commence à se nourrir du sang et des cellules hépatiques. Voilà, sur la 6e semaine, elle devient adulte. Elle attaque aussi les canaux biliaires et le foie, et elle pond des œufs. C'est-à-dire la première semaine jusqu'à la 6e semaine, le développement de elle se nourrit le sang et les cellules hépatiques. Elle devient adulte. Elle attaque les canaux biliaires. Voilà, c'est une coupe histologique de Fasciola hepatica. L'adulte de Fasciola hepatica. Bon, comme le classification de Fasciola hepatica. Filreni animal, embranchement Platelminth, classe Trematoda, ordre Plagiochirda, famille Fasciolida, genre Fasciola et espèce Fasciola hepatica. كيفاش نحفظوهم ريكوفج. هذه هي لا كلاسيفيكاسيون تاع Fasciola hepatica. Voilà, animal Platelminth trematoda, plagiochirda,
دا. فوالا فاسيوليدا فاسيولا فاسيولا هيباتيكا. وبيان سور ما تنسوش السطر. بون هذا هو البوليكوب. فوالا نتمنى لا فوتو تكون بيان. جو بونس هكا سي ميو.